बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि भारत पहले 4000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका चीन के हाथ दिया और अब नाज़रीन अमरीकी महकमा दिफा ने बड़े खौफनाक इंकशाफात कर दिए हैं कि अरुणाचल प्रदेश का इलाका इस वक्त मुकम्मल तौर पर भारत के कंट्रोल से निकल चुका है। बल्कि दूसरे लफ्जों में कहिए कि भारत का एक स्टेट जो है जिसके ऊपर उनका दावा था वो अब चीन का हिस्सा बाकायदा तौर पे बन चुका है। इसकी तमाम तरह डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बहुत बड़ी खबर, और ये खबर है रूस और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से। ऐसा मुआहिदा नाज़रीन कि जिसके बाद अमेरिका और इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर हमला करने के काबिल नहीं रहेंगे। इसकी तमाम तरह डिटेल आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि ग्लोबली हालात बहुत तेजी से तब्दील हो रहे हैं और 2025 जो आने वाला है तो 2025 के अंदर बहुत ड्रामेटिक चीजें जो है वो वकूअ पज़ीर होंगी। एक तो नाज़रीन सबसे बड़ी और अहम चीज जो इस वक्त है वो ईरान जो पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भी है, तो जो भी हमसाया ममालिक होते हैं उनके किन के साथ क्या क्या ताल्लुकात हैं ये डेफिनेटली इसके हमसाया ममालिक के ऊपर असरात पड़ते हैं। अब जो ईरान है वो चूंकि एक दुनिया का बड़ा अहम खिलाड़ी खासतौर पर मशरक़ वस्ता का, तो उसने अब नाज़रीन बाकायदा तौर पर जो ईरान और रशिया के जो ताल्लुकात एक बहुत ही बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट स्ट्रेटेजिक मुआहिदा वो नाज़रीन साइन होने जा रहा है, जिसमें जो इनके प्रेसिडेंट है मसूद पज़ेश्कियान और उसके बाद जो पुतिन है उनके दरमियान होने जा रहा है और जनवरी में इसके ऊपर साइन होंगे। नाज़रीन, ये मुआहिदा ऐसा है कि जिसके बाद आप यूं कह लीजिए कि अमेरिका और जो इसराइल है वो जो ख्वाब देख रहे हैं, तुर्की की जानिब से भी अभी कहा गया जी कि इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि ईरान के ऊपर उनकी जौहरी तंसीबात के ऊपर हमला हो जाए, ये वो। उन्होंने कहा है कि अब नाज़रीन इसराइल या अमेरिका इसके ऊपर हमला करने की, ईरान के ऊपर हमला करने की जरूरत नहीं करेगा, क्योंकि जो मुआहिदा होने जा रहा है ये नाज़रीन दिफाई मुआहिदा भी है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है और इसमें जो जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग और जॉइंट वेंचर के मंसूबे हैं वो भी शामिल हैं। तो ये जो अहम तरीन मुआहिदे और कुछ नाज़रीन चीज़ें अभी नहीं बताई जा रही, जो नाज़रीन यूं कह लीजिए कि ईरान अगर एटमी धमाके नहीं भी करता तो भी ईरान के पास जिस तरह से बेलारूस के पास एटमी हथियार मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह से एटमी मिसाइल जो रशिया के बनाए हुए वो ईरान के पास भी मौजूद होंगे और ईरान के बनाए हुए मिसाइल्स और दीगर चीजें वहां पे मौजूद होंगी। तो ये नाज़रीन बहुत अहम तरीन मुआहिदा होने जा रहा है और इस वक्त अमेरिका और इसराइल के होश उड़े हुए हैं। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ईरान जो है उसको अपने रास्ते का इंतखाब करना था, क्योंकि जिस तरह से आलमी सतह पर उसे तन्हाई का सामना करना पड़ा है, दुनिया की जालिमाना तरीन पाबंदियां नाज़रीन ईरान के ऊपर लगाई गई हैं, लेकिन ईरान ने बड़े ही एक जबरदस्त तरीके से अपने आप को न सिर्फ जंग से बचाए रखा बल्कि जंग में मौजूद रहकर दुश्मन को नुकसान भी पहुंचाया। आप अंदाजा लगाएं कि शाम के अंदर 30 अरब डॉलर जो है उन्होंने इन्वेस्ट किया और इस 30 अरब डॉलर से कम 6 ट्रिलियन डॉलर जो है वो मगरबी ममालिक का उन्होंने उसको नुकसान पहुंचाया है। तो मकसद ये है कि ईरान जो है वो एक बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी की तरह, एक बड़े कामयाब इंटरनेशनल खिलाड़ी की तरह परफॉर्म कर रहा है, जिसका खौफ है इसराइल को, अमेरिका को। इसीलिए वो जुलानी से कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं कहेंगे, तुम्हें पूरी सपोर्ट करेंगे, फौज भी हमने इसीलिए तुम्हारे लिए यहाँ पे उतारी है। तो उन्होंने कहा कि जी हम तुम्हें कोई तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं आएगी मां सिवाय इसके कि तुमने यहाँ पे ईरान को नहीं आने देना। ईरान से सबसे बड़ा खतरा इसराइल को है नाज़रीन, ईरान से अमेरिका को खतरा है, क्योंकि अमेरिका खित्ते से उसकी तमाम तर चालें नाकाम करता जा रहा है और उसे फारग करने वाला है। आपको अंदाजा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही थी कि जनरल कासिम सुलेमानी जो है वो चूंकि हमारी फोर्सेस को खत्म करने और हमारी जो तमाम तर अड्डे हैं वो मशरक़ वस्ता से खत्म करने के दर पे थे, हमारी फौज को खत्म कर देना चाहता था, इसी वजह से हमने उससे कत्ल किया। लेकिन वो अपनी कौम के लिए, ईरान के लिए एक बड़ा जबरदस्त काम कर रहा था, एक बड़ा जबरदस्त जनरल था। अगर उसको एक जनरल के तौर पे देखा जाए तो उसने बहुत ही कमाल का काम किया था। नहीं, यानी नाज़रीन तारीफ वो होती है जो दुश्मन भी माने, और उसने बरमला इस बात का इजहार किया कि वो एक जबरदस्त जनरल था। तो अब नाज़रीन जनरल कासिम सुलेमानी की तरह बेशुमार
اس وقت پاسداران انقلاب کی جانب موجود ہیں جو کہ اپنے اپنے محاذوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن ناظرین ہوتا یوں ہے کہ جب آپ نے کوئی بڑا مقصد پانا ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ بچ بچا کے نکلتے ہیں, اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر ایران واحد ملک ہے جس نے باقاعدہ طور پہ 2 تباہ کن حملے اسرائیل کے اوپر ابھی تک کیے. جو امت مسلمہ کے ٹھیکیدار اور عرب ممالک اور بڑی باتیں کرنے والے تھے, ایران کچھ نہیں کرے گا, ایران کچھ نہیں کرے گا, ایران تو اب بھی کہہ رہے جی کہ ہم کرنے والے ہیں اور اس کے اوپر ہم تیسرا ایک بہت بڑا اٹیک کریں گے. تو اب ناظرین جو ان کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے وہ معاہدہ روس کے ساتھ بہت ہی اسٹیٹ آف دی آرٹ معاہدہ ہے, جس کے تحت ایران پر حملہ, رشیا پر حملہ تصور ہوگا, اور رشیا کے جو ایٹمی میزائلز ہیں وہ ایران کے حوالے کیے جائیں گے وہاں پہ ڈپلائی, جس طرح سے امریکہ ڈپلائی کرتا ہے. یعنی آپ کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں بھی اور آپ ایٹمی قوت نہیں ہے, لیکن جس لیول کے اوپر ایران کی جو ایٹمی صلاحیت پہنچ چکی ہے وہ کسی وقت بھی دھماکے کر سکتا ہے. لیکن عالمی پابندیوں سے بچنے کے لیے ایران جو ہے وہ درمیانہ راستہ اس طرح سے اختیار کر سکتا ہے. تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹ ہے. اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے. امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے انکشاف کیا ہے کہ اروناچل پردیش کا جو علاقہ ہے اس میں 16,642 مربع کلومیٹر کا علاقہ چین نے قبضے میں لے لیا ہے. چین نے باقاعدہ طور پر یہ 16,642 مربع کلومیٹر کا علاقہ چائنا کے اندر شامل کر لیا. اروناچل پردیش اب بھارت کا حصہ نہیں رہا. ناظرین لداخ کے اندر 4,000 کلومیٹر کا علاقہ انہوں نے دیا, یہاں پہ 16,642 کلومیٹر کا علاقہ دیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ بھارتی فوج جو ہے اس کی صلاحیت کہاں پہ ہے, بھارتی فوج آخر کر کیا رہی ہے. اتنا زیادہ اسلحہ اور گولہ بارود خریدتا ہے لیکن وہ کیا نہتے لوگوں کو مارنے کے لیے, وہ جو اقلیتیں ہیں ان کو دبانے کے لیے جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ بھارتی فوج جو ہے اس کا نکل جاتا ہے. اور یہی کچھ ناظرین اب یہاں پہ ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی اروناچل پردیش کے اندر داخل ہو کر نہ صرف فوجی اڈے بنا لیے, وہاں پہ بیسز بنا لی, رہائشیں بنا لی فوجیوں نے, اور بھارتی فوج کو کانوں کان خبر نہیں تھی. پارلیمنٹ کے اندر راہل گاندھی نے اس حوالے سے آواز بلند کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ آخر سچویشن کیا ہے, مودی ہمیں جو کلیئر صورتحال ہے وہ کیوں نہیں بتا رہا. تو ناظرین مودی جو ہے وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کہ میں تو انڈیا کو بہت آگے لے کے جا رہا ہوں, تو وہ آہستہ آہستہ وہ تمام کے تمام علاقے جو ہیں وہ ان کے حوالے کرتا جا رہا ہے. تو یہ ناظرین کچھ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو صورتحال اس وقت مشرق وسطیٰ میں بنی ہوئی ہے وہ بتدریج خراب ہو رہی ہے, اور جولانی جو ہے اس کو اس نے ٹھنگا دکھا دیا اسرائیل نے. اس نے کہا جی کہ ہم بالکل بھی اپنی فوج کو واپس نہیں لے کے جائیں گے, جو علاقے ہمارے قبضے میں ہیں وہ تو ہیں, اور جہاں جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑے گی ہم علاقے مزید قبضے میں کریں گے. یہ تو ناظرین ہے جو ویسے دنیا کو دکھانے کے لیے خبریں. حقیقت یہ ہے کہ جو جولانی ہے وہ اسرائیل کا ہی لایا ہوا ایک گماشتہ ہے اور وہی سب کچھ کر رہا ہے. تو آنے والے دن ناظرین کافی زیادہ پریشان کن شامیوں کے لیے ہو سکتے ہیں, اور ناظرین ترکی کے لیے بھی برے دنوں کا آغاز ہو سکتا ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.